tama ekine fe nkulo be kumana ekine fe nedu me kuma moga jugu tise ga ijanya go foisa bana de bi mabali janya go la sigata la ambe do ke maoma digune do ne wati na on ta fo ira ko digun maoma be alla jarabi bolo ne wati na ambe do ke abela jelenye ala ka be kun krota herela on yere munu be en 5 ans ambe ala de deli kenaya ala ka ojidi anye bada kenaya on mo be o de la nyo fo ngo jugute mala ni banate o kuma bi suina amba fo oye ka fo ko ambe direct kan suina inshallah ne madame Koni sera sisogo ka fara professeur Adama Jarakan ambena kuma awye bana dama kan bana jumene min kelendo ka maw kamana gambi kran yalla on musola kaw fokata se chela kawma ni odi dogoyoro bana chama ba don ola aywa do yere fana ba don maladie infectieuse la do be adon yere fana yere chien o bana atama siro bana yere abina chugudi iba don ko bana imbi la chugudi ikanka bana yere ki a kumben togodi walima ni ala yake mami garseke do ala ikanka se kenaya tikira mo ma chugudi ani ka frakeli matrafa chugudi o kuma suina on sira professeur Adaman Jaradima ale kasika naka wala anye ga sano che antise ka fo kambe bana imbeta bakurubala ne bi se ka doni min wala ye bana ni nambi min don o ye ne ka kunfin doni ni nga ani atigi de be nyogona bisuina o de folo ye jumenyi maladie infectieuse la amba damene nemene pola na ko ma infection urinaire fenwo fembi na nyegene sraye o bana nono amogo be o bela professeur fe aka olu wala anyi nemene po abe fen jumen de chien muso kam so yala abe fen jumen yere de chien chew ka chayala haketo be kumaka abe fen jumen de chien hadamadiya yere joy yere kono abe se ki bali moni mona abe it dese ko mini komununa aka ida do olula ko fanyi okuma ambe nyingali folo o yini professeur ka kuma note banan chama aba ambolo ya nga ambe ni ta folo fem bi se ka se saba funani ma ambe so nga se oma inshallah na ala so amagini ala fe hansa ala kan be sababa ma amina famo ko nyima ala ka damma amin e kanyini ala fe fono bana bagato ala ka kenya ji kenya bagato fono ala ka kenya sabati ambe la jelembulu ala kira horma salli ala muhammad wa salim madame Kone ya fo chugomina ko sobe no ye lemine poy banado badami na keleme ka nyebe labo ko sobe anta fo précisément anta fo farafida ko sobe ba fo nyebe parce que abi bela oui chin voilà parce que banamindo ale yelemeni kaptiri ko sobe bana microbe la mande do be se ka soro facilement mais mo monu taka juga la ko sobe oui ambala ka ko côté abi jolo de ka kateme cheuka yayi ba se ka me olu fonona kateme cheuka ko sobe bo ale banamindo abi soro fen dama do fe ko sobe mi kateli nga se hadama de ma parce que dugoro la banado sigatala a folo nyegen konona kele a flana jugoro do fini no numo ko mutoko échanger nyogona fila ya fam sabana ayo da nyogon fe ya ayo abi soro ni dama do la ko sobe o de kateli ka la se mogoma aywa bon mais fen do fonondo très généralement nabi musula ni ademi hali shimi abi demine yaye wana be musula na la jolendo aba soro den soro konona yaye ma konana ko sobe donc abina ni sera no fe bon ere ba don chugudi juste ka fo ni konona joli anko bamananga na konona joli ko sobe ere ba don chugudi ko ni o temeshen i ba don chugudi kabila ko sobe précisément amina en retia la kwa côté là la première des choses i ba yi abi guru ko la nyanya de sima folo ko sobe mo faruti kele chaman ko tabi damle ni nguru ko la nyanya ko sobe en plus abina se yoro dola abi do chiala abi chia ke ba fo ko courant de biti ala doni aywa amati ke douleur basigre souvent abi piqué dro abi teme yaye abi nan la se chema abi se ka mo do fona me abi dakasa boy de se uluma oder parce que hadama de yere la fembe bi kono barande ko sobe donc ni problème dona konnana ibaya kuma min be nan flek a fota hali kuma kay mi ka bo konnadla fiye de ba pousser kana dala o fiye kele ne ba takado la memba kulo la o ba famo o karsa ne fo ayeni fo bo no fiye boto borani oder yedro
dɔ in b'a dɔn directement ni min bɛ ka kuma ne fɛ kasa b'a a tigi da la donc o de ye kɔnɔna joli ye a b'o lase mɔgɔ dɔw fana ma cɛ dɔw fana bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka polisi jalala gosi se u ma ni o ye fanga dɔgɔya ye manifestation tɛ kelen ye donc caman fana bɛ a dɔn o la ko b'a sɔrɔ ji cayalen don farikolo la donc o fana bɛ na ni o ye nka o ni nɛminɛpo b'i la kuda ye walima o y'a bananama ye olu tɛ kelen ye o fana ka danfara k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tɛ fɛn dɔ bɛ yen ni nɛminɛpo kɔgɔra muso la a bɛ na ni perte blanche ye n'o ye ji jɛman bɔ ye mais o ji jɛman bɔ o bɛ se ka muso fana minɛ i bɛ hakɛ to kuma na fɔcogo la k'a sɔrɔ nɛminɛpo tɛ o ji jɛman bɔ bɛ na o bɛ na niveau jumɛn na o bɛ na sisan ni koli bɛ na walima koli kɔfɛ o bɛ na a bɛ fɔ o de ma ko nettoyage donc o wagati min na muso la mais o ni perte blanche yɛrɛ b'i la o tɛ kelen ye mais ni nɛminɛpo kɔni kɔgɔra muso la ka se niveau dɔ ma dɔrɔn a bɛ kɛ perte blanche ye n'o ji jɛman bɔ ye o ji jɛman bɔ o kɔni sirilen tɛ laada ka nani la o sirilen tɛ a tigɛli la o kɔni hali sigilen yɛrɛ ma simplement o bɛ se ka na i la nɔgɔji bɛ bɔ i kan bon a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman yɛrɛ don a b'o degun kosɛbɛ donc nɛminɛpo an bɛ se k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na cɛw bɛ dɔ sɔrɔ a la mais a base ye musow de ye o tuma musolakaw anw kan ka mun de kɛ yalasa ka nin kunbɛn walima ni ala ye maa min garisɛgɛ a la ka se ka a furakɛ teliya la bon bana don ne ala y'a kɛ mɔgɔ min garisɛgɛ ye a bana don ale yɛrɛ bɛ fɛn fɔlɔ min siran fɛn fɔlɔ min ye o ye saniya de propriété a b'o de demander muso bɛɛ fɛ bon nɔgɔ de fana ka jugu a b'ale fana la juguya bon ni mɔgɔ o mɔgɔ fana ka kegun a ka ca ala fɛ n'i y'a o yɔrɔ duguma yɔrɔ ninnu saniya ka sabati hali ni fura jɔnjɔn t'i bolo hali permanganati tɛ kelen ye a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a kɛ ji la ka to ka saliji ta n'a ye a bɛ microbe caman faga kɛcogo b'o fana na dɛ kɛcogo de b'a la n'o fɔ sisan dabolakaw bɛ taa permanganati caman ta k'a kɛ ji la professeur ma o fɔ non mɔgɔw kan k'a faamu permanganati n'i b'ale kɛ ji la exemple sa a kisɛ de bɛ feere pharmacie na a kisɛ kelen n'i b'a fɛ a ka mago yɛrɛ ɲa e ka kisɛ kelen bila 20 litres ji la o bɛ mago min ɲa n'i y'a kisɛ kelen bila 1 litre ji la o t'o mago ɲɛ alhamdulillah i y'a ye don o don tulo bɛ taa kalanso n'i tun y'a dan ne ma ne bɛ taa bɔli ni fa dɔrɔn k'o ko la k'a dunnen de ka ɲi jaja permanganati kisɛ kelen o ji hakɛya o fana o da dɔnnen don nka min fana don dɔ i y'o fana fɔ n ye o de ye anw yɛrɛw fana ka sanuyaba o fana bɛ se ka a kɔlɔlɔ se an ma parce que mɔgɔw ka faamuyaliw tɛ kelen ye dɔw bɛ sanuyali kɛ fo ka taa dama tɛmɛ kosɛbɛ o yɔrɔ ninnu dogoyɔrɔw koyɔrɔw a koli safinɛw a n'a a maɲɔgɔnɔ ninnu o ni farikolo taw tɛ kelen ye dɛ olu tɛ kelen ye o tuma ni min b'a fɛ fana nin kɔfɛ ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a furakɛcogow la walima a kunbɛnkow la sani jɛmu ka ban an bɛ professeur ka numéro di ani a sɔrɔyɔrɔ n'i y'a lasɔrɔ a ka ca ala fɛ i bɛ caman sɔrɔ o la o tuma technicien k'an na tɛmɛ sani an bɛna don bana kun filanan kɔnɔ. Kuma bi ne dun ye bobo ye an b'a fɛ ka tagama ne dun ye namara ye an b'a fɛ ka mɛnni kɛ ne tulo gerennen don an b'a fɛ ka yeli kɛ ne ɲɛ de fiye mɛ bana de bi ma bali jaɲɛko la dɔnkili dɔ de ka di ne ye nka ne ye bobo ye sɛnɛ nege bɛ ne na ne bolo tigɛlen don b'a fɛ ka jago kɛ ne ɲɛ de fiye mɛ bana de bi ma bali jaɲɛko la a jabɛti bana wa wali tasɔn bana wa a sumaya bana wa senimi bana wa wali bolodimi bana wa a hakili bana wa bana ye jugu ye bana ye jugu ye n'o bɛ e la ni sire tɛ furakɛ ala kan kisi bololamoloya ye ma ala kan kisi
alhamdulillah hama ambe ire fo ni folisi ni blasali kan mana siga fo itala jugo be hadama dena o ye bana jugo ye ala kan ani ikisi bana jugo toroma hala on yere o be bara mina nga bla koroye anga na bla bana ye amina ango do ka nyere ye amina ya rabbi o kuma ambora kan mino fo sisa ni nu kofe ka professeur Adama Jaraka ala soro akan no ibe akan nege juru kube u Congo ibe asoro olula mais amani ni lamelo fe u kato anga kla jemuna ne ubi welele ke u soro ka welele ke ubi frère professeur ma odela o kuma ka ala soro akan nege juru folo la u ye 73 52 52 24 bisigaka 73 52 52 24 nege juru soro sera flana u ye 66 83 29 54 66 83 29 54 professeur Adama Jara alere dagayro benendo commune 1 ma commune 2 Misra hippodrome asigero beneme yema kanibe bo kulukuro ya kasi ni sera yenera spema ibe fara inumanfe ni farala inuma kininfe disons parce que ni bi ka bo kulukuro sera inkan kata ibe ikinimbolo bi fara ofe ine respect be ibi sera jan kele mine ka yele sani ka se fema kare laban sani ka se fema de kare laban ibi fara ikinimbolo fe ni ye weleli ke ki to yoro o yoro la professeur be ma wuli choy kan ikumbe ni alaka jeni ma munu fana be bo dugu kono na fe ba fo areda sera no fe kana ni nana se yene respect ma dron ibi se ka farati inuma fe ni farala numa fe ibo sera kele o mene tuguni kata se fema sani bi se fema kare laban ibi fara ikinimbolo fe ibi weleli ke nege juro soro sera nuna ni professeur abe nyogon soro o kuma anye doni fo nemnem poka professeur Adama Jara akadi ni ika ida don gangi konodimina gangi konodimi kenindo ka ke chieni nye ka ke kasare afamiali ko jugo were de bekana ni kololo bayi keran yala on musula ka uma ansiki yorola ni se ka fo demsenu abidam ne demseni yala gangi konodimi mi damne demseni yala ga ab frakeli walma afiyamali ko jugo obta wolo ko were la fa nyere be klaka ta nyere ni femini ado yere la abta fo ko kuna fembe karsala wodi be ka balika dengulo walima dengulo muso yere de te kona muso do kasoro ani banakise de wulila kabiri denyala o kuma bise ka doni fo anye gangi konodimi kan ale ni ka blasarali ka fandi mauma gangi konodimi kan wa alhamdulillah amese ka mi fo gangi konodimi kan o ye ale banaye kosobe muso ka banado chin ati chemne kosobe bo ale fona abe muso bedla gangi konodimi parce que na wakati de bale la kosobe ale fona te konodimi basigile nye mogola chin ati ke fenye ka bi basigila kudai awo abina wakati do de kono kosobe no wakati fona temena abitike chin donc ale kateli ale bina de très généralement awo ni musumani bolo dona jila kosobe ka damno wakati la sa fo ka ta se aka kodi bi ta jo wakati mina kosobe abina ne wakati ni de konna donc nan nana ika bolo don jila o damine na mo folo min ka kunga ki ka karamo yi kosobe yi bade sigatala ya fam ale de ba nyedo kosobe ale konna la enye oui chenye iba nye fa ale de kosobe malu ya kote ale de fona mise ki la bo fili la kosobe ki la sera chamanga oui chenye bo me ni ale fona banado ni akona ka furake abse ka sababu ye ka musu na fura ni man ko so la tilia la ka sababu ye ka musu banen ka den ko tilia alhamdulillah o fono yorobe o de la chama fono bisira ka de musu mani furubali ta furake ko parce que ni nana furake bi deundo oui chenye de no fe ka yala na nana kodo ke abse ka ta ke kono ya ta ke kololo ere bolo donc o kololo nyesra ne kama chama fono bi musu mani na négliger ko fo ka taa se furu ma o furu fono dun garsiga ko do kosobe beti se beti furu soro jona o ye chenye bo bana dun na fono bi me mogola abi koko de kata fe kosobe ya fam plus abi me abi na ni phrase wi don chin donc o yoro fono mo ko hakili tola kosobe akacha ala fe amafrika frake ka ban farla mais ibise ka kon amo ka prévention do ke min ba to dans se ka siri
a kana avancer ka taa se niveau dɔ la parce que n'a avancer la ka taa se niveau dɔ la a bɛ taa kuru de sigi a bɛ fɔ o de ma ko gange kuru y'a ye donc o gange kuru o bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'a furula denko sɔrɔ bɛ kɛ a bolo problème ba ye a dɔw bɛ fɔ ka opérer ka o kuru ninnu bɔ nin kɛlen kɔlɔlɔ ye bi dɛ donc o problème bɛ kosɛbɛ a bɛ yen dɛ donc masaw de b'u hakili to denw na parce que a kɛra cogo o cogo an nana ɲɔgɔn bolo an bɛ taa ɲɔgɔn bolo diɲɛ ye kalanso de ye mɔgɔ si n'a t'i wolo o ye tiɲɛ ye i y'a dɔn cogo min na dɔ de y'i kala la wa i fana ka kan ka dɔ de kala la o cogoya la donc bana don a bɛ kɛ sababu ye ka muso ka denko gɛlɛya a bɛ gɛlɛya don denko la n'ale kɔni bɛ muso furulen kɔni na n'a ma bɛn n'a fura ɲuman ye a kɛnɛya man di bon a ka ca ala fɛ ni ala y'a mɔgɔ min ni sababa bɛn i ka se ka fura ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ denko bɛ teliya est-ce que gange kɔnɔdimi min filɛ ale ni an ye kumana bana gale min kan n'o ye leminɛnpo n'o ye kɔnɔnajeli ye leminɛnpo u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa o tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que manifestation cogo tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye muso ka bana ye muso an y'o de fɔ ko ala ko muso ye dugukolo ye bin qualité ka ca foro kɔnɔ a si tɛ bin a bɛɛ ye bin ye a bɛɛ ka jugu ɲɔ ma mais i b'a sɔrɔ a ye bin qualitéw tɛ kelen ye dɔ fana ka di ɲɔ ye dɔ ye ɲɔ bɛ se ka falen dɔ kɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan siga t'a la est ce que a faamuya donc leminɛnpo filɛ muso bɛ se ka n'a ma juguya ka se niveau dɔ la muso bɛ se ka kɔnɔ ta ale kan bon ni muso sera ka tɛmɛ hali kalo 4 kalo 5 k'a ka leminɛnpo to a la a b'o den wolo alhamdulillah mais le temps que a ka se o ma n'a juguyara ale bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ bon ka gange kɔnɔdimi dun to muso la ale t'i sɔn cogo si yɛrɛ ka kɔnɔ ta ka se kalo 1 yɛrɛ ma i y'a ye donc dɔ ka jugu ni dɔ ye dɔɔni o yɔrɔ de différence de bolo ayiwa n'a dɔn yiri b'i bolo ale fana la wa walima ale furakɛli ye jumɛn ye bon alhamdulillah anw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni fɛn damadɔ de précisément an ka yɛrɛ base fɔlɔ o ye laturuden ye an bɛ baara kɛ ni laturu ye o de y'an ka radiographie ye n'i nana o lajɛli bɛ kɛ ni o de ye o de b'a anw fana orienter an b'a dɔn bana min b'i la nin tɛ nin de don donc en travers de ça an bɛ se k'i ka diagnostic kɛ k'i ka bana ɲɛf'i ye bon a filanan an bɛ baara kɛ ni yiri ye a sabanan an bɛ baara kɛ ni kilisi ye a naaninan an bɛ baara kɛ ni kuranɛ kolo ye nin fɛn 4 de b'an bolo an bɛ baara kɛ ni fɛn min ye ni ala ka diɲɛ inshallah professeur bɔra sisan ka fɛn damadama fɔ nka i ko an bɛ baara kɛ ni a ye baara ye a kɔnɔna na a mɔgɔw de ka ca i bolo wa walima nin bɛɛ dɔnni bɛ e kelen de la bon alhamdulillah baara n'a taa cogo don hadamaden n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni hakili de o ye tiɲɛ ye i y'a faamu k'a fɔ ne e tɛ foyi ye jini bɔgɔ kɔ tiɲɛ donc n'i bɛ kuma hali ala bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ nahanu ala bɛ kuma ka anw masa bɛɛ dun b'a dɔn ala ye kelen kosɛbɛ mais ala ma fɔ tuma si k'ale ala a ko anw masa siga t'a la donc o kɔnɔna na an fana y'a faamu min sɔrɔ an karamɔgɔ kɔ n'an bɛ kuma an b'a fɔ anw kosɛbɛ o kuma ni yɔrɔ in n y'a dɔn faamuyali sɔrɔla a la professeur b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ maaw ye k'a fɔ ala ye ale sɔn nin bɛɛ dɔnni na a ma waso ni a ye o kuma na a b'a yira k'a fɔ ko wa ale fana kelen tɛ bawo ale ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo ani sababu caman fana bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔw fana bɛ a la maa i kɛra togo o togo la ɲɛmɔgɔ b'i la karamɔgɔ b'i la nin yɔrɔ in na an bɛ an kalanfa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko u ni kɔnɔnajɛya u ni timinandiya wa u ni mɔgɔ kolon ladon ni diyara an ye kosɛbɛ professeur adama an kumana leminɛnpo kan an nana an ye dɔɔni fɔ gange kɔnɔdimi kan o kuma an b'a fɛ k'an da don tonso ɲimi il me semble que ale fana k'ale capitaine de ye fɛn ninnu na dɛ kosɛbɛ nin bɛɛ ye muso bana de ye o bɛ fala nka ale kelen de bɛ bala dɛ parce que k'ale de ye bana ninnu na capitaine fana ye tonso ɲimi ayiwa ne kɔni t'a dɔn yɛrɛ bana don ale fana ye musow ka bana ye a tɛ cɛ minɛ ayiwa mais ale fana tɛ na muso la wagati bɛɛ wagati dɔ de bɛ yen ale bɛ na muso la ni muso lajɔra sinon a t'i minɛ ten
naturellement k'a fɔ nin ye tonso ɲimi ye karisa la o ti kɛ i b'a fɔ mura gansan bɛ maaw minɛ cogo min mura yɛrɛ ale yɛrɛ fɛn bɔra gansan na o i y'a fɔ mura bɛ maa sɔrɔ ale bɔra gansan na a bɔra gansan na siga foyi t'a la ala k'an kisi a tɔɔrɔ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ya rabbi sanga bɛ bagan minɛ bɛ mura don a ka taa anw n'ale tɛ inchallah siga t'a ni la ala sɔnna donc bana don kosɛbɛ a bɛna wagati dɔ de kɔnɔ o wagati o ye muso ka lajɔli kɔnɔmaya wagati ye ale bɛna wagati de kɔnɔna na bon n'a nana o kɔnɔna na ni min farati dɔrɔn ale ka teli ka tiɲɛniba de don mɔgɔ kun i y'a faamuya mais ale fana kɔnɔdimi na bisiki de don ale bɛ kɛ kɔnɔdimi de bɛ kɛ kɔnɔ na mais très généralement kosɛbɛ ale yɛrɛ fura fana sɔrɔ man di tubabu fura la ale fura la gosi tɛ a b'o fɔ mɔgɔw ye an yɛrɛ karamɔgɔw bɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye ani dɔgɔtɔrɔw jɛlen don a bɛ ko caman kalama mais a kɛra cogo o cogo tiɲɛ tɛ fila ye kelen de ye donc ale fura yɛrɛ ɲuman sɔrɔ man di dɔgɔtɔrɔ fura sira fɛ parce que ale bɛ na ni kɔnɔdimi qualité dɔ de bɛ yen a bɛ muso minɛ bon n'a y'i minɛ n'i ma farati a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ ni kɔnɔ ma avancer ka se niveau dɔ la walima a bɛ se ka den yɛrɛ faatu muso kɔnɔ ale bɛ se ka nin fɛnw kɛ o tɛ fila ye a sabanan a bɛ se ka to muso la a bɛ muso degun fo ka taa se jigin dɔ ma ni muso jiginna den bi a ti kɛ den si ma ye i ye nin ye gansan tɛ a fara ma ko kapitani donc ale kelen bɛ se ka nin saba bɛɛ lase muso kɔnɔma ma i y'a faamuya tɔ ninnu ta bɛ se ka négocier mais ale négocier man nɔgɔn f'ale ka furakɛ bon fɛn kelen yɛrɛ min bɛ s'ale la précisément o ye yiri de ye parce que an b'o fɔ bɛɛ ye yiri ye fɛn ye naturel don joli ye naturel ye naturel fila tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donc i mana yiri an bɛ balo fɛn min na yiri de don fo mɔgɔw k'o de dɔn an bɛ pomme de terre ni ku ni woso ni fɛn minnu don zaban lemuruba mangoro ninnu mandarini nin bɛɛ yiri de i y'a faamu donc o bɛ cogo min na furakɛli bɛ kɛ ni yiri minnu fana ye a bɛɛ yiri duntaw de ye kɔlɔlɔ foyi t'a la e bɛ se k'a fɔ ne y'a fura in ta nin bana de kama a ma ɲa mais fura in ɲa nin bana se ma o tɛ tiɲɛ ye professeur min fana bɛ maaw siran yiri ko in ɲɛ wa u ko anw ka farafin jiri ninnu na ko hakɛ de tɛ a la k'an b'a ta ko k'a dama tɛmɛ kojugu ko fo bɛ taa bɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ la ko ɔrɔ ko tubabu fura ninnu donna ko a kisɛw dadɔnnen don a ji kan ka dan mililitiri hakɛya minnu na olu kɛlen ka dan sigi quoi en un mot tubabu kɛlen ka dan sigi nka ko dan de sigilen tɛ anw ka furaw la o kuma in e bɛ tali k'a la wa walima e bɛ se k'a la ne fɛ o ye sabotage de kosɛbɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to maliyɛn ka faamu ka dɔn lagosilikan don kosɛbɛ parce que n'i y'a fɔ maliyɛn ɲɛna dɔrɔn ni kuma sugu fɔ mɔgɔ kalannen ɲɛna dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko nin ye tiɲɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn e ni ala cɛ kini bɛ kɛ minɛn kɔnɔ ka na sigi i kɔrɔ n'a b'a kɛrɛfɛ i tɛ n'a k'a bɛɛ la o n'i b'a lajɛ de min b'i bɔ i b'o bɔrɔtɔ i tɛ min dun i bɛ n'a kɛ i bɛ min dun la i t'a kɛ ten de i bɛ taa ji fiɲɛ sigilen sɔrɔ est-ce que i bɛ da bere fiɲɛ bɛɛ la i bɛ ji filen dɔ soli ji la hali n'i bɛ ji filen fa i b'a jateminɛ i bɛ se ka min bɛɛ min i b'o de soli i b'o min nka danfɛnw bɛ yen mais n'i y'a dan sago dan b'i yɛrɛ sago siga t'a la est-ce que a faamuya e bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen fatɔ tɛ lagalakatɔ tɛ siga tɛ a fana sigi lemɛ fɛn dɔw de kan a bɛ fura d'i ma mɔgɔ si tɛ fura di mɔgɔ si ma ko karisa t'a min fo ka taa dan sa walima taa k'i hakilina ye mɔgɔ si t'o kɛ bɛɛ bɛ fura ni fura bɔla fɛn o fɛn min n'a bɛ fura d'i ma n'a ma f'i ye k'a min temi verre ɲɛ kelen a b'a fɔ i k'a min temi verre ɲɛ fila ou bien a k'a fɔ i k'a min kafe min bɔli ɲɛ kelen walima kafe min bɔli ɲɛ fila kosɛbɛ kura yɛrɛ don ne b'a la sisan n'o fura o fura bɛ di maa min ma sisan dɔrɔn i b'a sɔrɔ a n'a dun kuduni min ɲɔgɔn a banna walima a n'a dun a fɛn dɔ kɔni b'a la min bɛ a danfara d'i ma kosɛbɛ i b'a sɔrɔ fura yɛrɛ mana dilan cogo o cogo a notice b'a la sisan siga foyi t'a la i b'a kɛ n'i kɛra mɔgɔ kalannen n'i y'a ta dɔrɔn i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ nin bɛ ta nin tacogo hali n'a ma expliquer e yɛrɛ professeur fɛ yen ne bɛ se ka o sɛbɛntiya fura min bɛ taa sɔgɔma o dunkudu ani min bɛ taa su kɔnɔna na olu tɛ kelen ye kosɛbɛ ne bɛ se k'o sɛbɛntiya donc mɔgɔw k'a faamu tubabuw nana sɔrɔ nous on avait tout
siga t'a la fɛn bɛɛ tun b'an bolo yan siga foyi t'a la donc u nana sɔrɔ an bɛ furakɛli kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais pour que k'an ta ninnu bafouer k'u lagosi u b'a fɔ ko dose tɛ farafinfura la ka sɔrɔ olu bɛ na u yɛrɛ ressource anw de fɛ yan a banna olu ka fɛn bɛɛ base ye anw de ye anw yiri in de ye a bɛɛ bɛ bɔ yan parce que anw m'a faamu de anw yɛrɛ fɛ dɔrɔn tubabuw ni ala tɛ tubabuw de bɛ yen mais k'a sɔrɔ kalan tun t'anw fɛ yan mɔgɔ dɔw tun b'an fɛ yan n'o ye an ka mɔgɔw y'a laadaw ni fɛnw dilan k'u bila olu ma bɔ ekɔli la laada ninnu dilanbaga ma bɔ ekɔli la u tilara ka mɔgɔ dɔw bila minnu bɛ nɛgɛ dilan nɛgɛ bɔ farakurun na k'a kɛ marifa ye k'a kɛ muru ye k'a kɛ daba ye k'a di mɔgɔw ma bon minnu sera ka nɛgɛ bɔ fara la olu bɔra ekɔliso jumɛn na ala ka ekɔliso donc an ka to ala kɔfɛ ala de ko ten ale bɛ dɔɔnin di mɔgɔ min ma mɔgɔ min y'ale ala diya siga t'a la n y'o de fɔ n ko dɔnni ale fitinin tɛ yen ni maa min sigara a la dɔrɔn a fitinin ta dɔrɔn a b'i sɔn ten o kuma hama alajɛ i k'i bolo yɛlɛma n'an ye anw ka ji dɔɔni min sani an bɛ taa don bana wɛrɛw kɔnɔ Masaba Dante Masamina Sanda Masa Ala Ani Bibida Masa Ala Bana ye Najarabi Walai Bana ye Mojuye Bana ye Najarabi alhamdulillah hama yɔrɔnin in na an bɛ taa sibila kɛ muso k'a fɔ ko ɲɛnafin kɛra olu la denko la nin yɔrɔ in na an b'a fɔ muso bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko ala ye an na diya n'a ye den kelen di muso kelen ma a y'a di diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma wa n'a ye muso kelen jɛ a la a ye diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen de jɛ a la hakili de bɛ a dafa ama fɛn tɛ minnu bolo n'u b'a dɔn u jɛn'a na kun min na bɛɛ bɛ dugawu kɛ ko ala kana fɛn nɔgɔya i ye nka o fana ala tɛ bawo a tɛ kuma ka a yɛrɛ sɔsɔ a ye jɛ ala kun min na i t'a dɔn o kuma don o don a fɔ ko ala ni ce a bɛ min fana bolo i ni a ka jɛ i tali in na bawo e ta tɛ maa dɔ bɛ yen ko u y'o fɔ minɛ i bɛ i sɔrɔ den dɔn nka i tɛ i ta den dɔn an bɛ dugawu de kɛ den minnu ni ala y'a don an garisɛgɛ la ala ka n'o kɛ an maradenw ye abada ala ka o kɛ an tadenw ye an b'o dugawu kɛ muso bɛɛ lajɛlen ye ka fara anw minnu y'a sɔrɔ kan ani minnu m'a sɔrɔ kan waso kɔni o bɛnnen don ala de la n'i don ko fana k'i b'a waso kɛ i bɔra mɔgɔ ko la i bɛ ala kɛlɛ la hakili ka a tɔw dafa professeur adama alisa an bɛ jamu kɔnɔ an bɛna an da don belebele dɔ fana na m'a fɔ n ko ni kapitani ka surun i laban o tɛna kɛ generali ye wa bawo ale ta ye bafa ani kilecɛ ye o de ye fibromu ye n b'a fɛ ka dɔɔni fɔ fibromu kan an ye alhamdulillah fibromu fana ye bana ye bana min ni muso bana don ale fana fɛn dɔw de b'ale lase muso ma ale ye kuru ye a bɛ bɔ muso kɔnɔ donc gangi kuru bɛ yen a bɛɛ bɛ taa bɔ yɔrɔ kelen de la n'o ye denwolonugu da niveau ye walima denwolonugu kan kuru ninnu bɛ taa bɔ précisément ka caya liminɛnpo bɛ o kuru kelen lase mɔgɔ ma musow ka furakisɛ dɔ bɛ yen ko bange cɛjanya fura
o kɛra sugu o sugu ye a kɛra piqûre ye sa o a kɛra comprimé ye sa o a kɛra placenta ye sa o o bɛɛ bɛ se k'a lase muso ma professeur bɛ dɔ dɔn nin fɛn in na dɛ o bɛɛ bɛ se k'a lase mɔgɔ ma parce que ala yɛrɛ y'a hadamaden muso da ka kɛ niveau dɔ de ye kosɛbɛ ni koli in ye nettoyage de ye tiɲɛ donc ni ji bɛ ka boli n'i y'a barrière bila ɲɛ ji bɛ bloqué a bɛ bloqué dɛ n'a bloquéra a bɛ gɛrɛgɛrɛ a bɛ commencer ka yɛrɛkɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ donc a bɛ commencer ka gɛrɛgɛrɛ o gɛrɛgɛrɛlen o de bɛna kɛ kuru ye parce que fɛn bɛ gange comment on appelle fibrome in bɛ former ni nin fɛn masina ninnu de fɛn dɔw de b'a essayer ka imposer laada ka na ni ye tubabuw b'a fɔ ma ko hormone voilà donc o fɛnw de bɛna ni o ni problème sugu ye muso la ka caya donc n'o nana dɔrɔn i b'a ye kuru in de bɛna sigi muso la kabi a bɛ bolodenkɛnin bɔ f'a laban bɛna kɛ bolokuru ye a bɛ to de la a bɛ kɔnɔdimi suri kan a bɛ catering ka fɛn fila se ma n'a m'i ka laada jɔ a bɛ laada jɔ bɛɛ de bila i la ye nin ye walima a bɛ kɔnɔdimi fɔlɔ i b'a dɔn k'a b'i la f'a ka se a bɛ kɔnɔdimi i barakɔrɔla bara jukɔrɔla douleur bɛ kɛ ka caya a b'i sen giriya i kɔrɔ on dirait i b'a fɔ n'i bɛ tagama ko fereke de donnen b'i sen na i se ka pa ta kosɛbɛ ale bɛ nin lase muso ma k'ale fana to i kɔnɔ a ka gɛlɛ i ka den sɔrɔ k'ale ni ye den sɔrɔ ale ni den de bɛ kɛlɛ k'ale ko ale place ye den yɛrɛ ko k'ale de place don voilà donc u bɛ kɛlɛ place ko kɛlɛ min kɛ den dun de nana ale fana sɔrɔ yen a y'a ye sa bon o de la a ti sɔn den ka da yɔrɔ min na ale la i y'a ye i y'a faamu o ye tiɲɛ mais bana don mɔgɔw k'a faamu ni a b'i la dɔgɔtɔrɔ sira fɛ u b'a opéré de k'a tigɛ bon très généralement caman bɛ yen a bɛ nugu n'a tigɛra a bɛ nugu a bɛ komi yiri de n'i y'a yiri bolo kɔni tigɛ a bɛ nugu n'i ma lili bɔ i ma foyi kɛ bon anw dun fɛ yen an b'a lili de bɔ k'a d'i ma kosɛbɛ i da sera yɔrɔ dɔ ma i ko n'a ma maa min ka laada tigɛ a bɛ laada jɔbali bila i la ni laada jɔbali in bɛ maa caman na u kɛlen bɛ ka t'o ta k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye o tuma an b'a ɲini musolakaw fɛ ni nin bana kofɔlen walima nin tagamasere ninnu dilen don ko maa min kɛlen don k'a jateminɛ i yɛrɛ la an b'a ɲini fɛ ka se kɛnɛyaso tigilamɔgɔw ma n'olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a jira i la k'a fɔ ko o de don wa ne fana b'a ɲini i fɛ i ka wuli ka se professeur Adama Jara ma a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ne b'o d'i ma a ka ca ala fɛ i tɛ fɔ i jigi kɔ o de ye 73 52 52 24 bi segin a kan 73 52 52 24 walima 66 83 29 54 bi segin a kan 66 83 29 54 professeur Adama ale sigiyɔrɔ bɛnnen don hippodrome ma n'i bɛ ka bɔ arayida sira fɛ i bɛna se INRSP ma i bɛ fara i numan fɛ n'i faralen numan fɛ i bɛ sira kelen minɛ o gudɔrɔn kelen in minɛ ka taa sani ka se feu ma kare laban i kini bolo fɛ i bɛ fara ye i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru kofɔlen ninnu na i ni professeur Adama Jara aw bɛ ɲɔgɔn ye ni maa min fana bɛ bɔ Kulukoro fɛ ka na o yɔrɔ kelen don i mana se INRSP ma dɔrɔn i bɛ fara i kini bolo fɛ ni farale kini bolo fɛ i bɛ sira kelen in minɛ ka taa se sani ka se feu ma dɔrɔn kare laban yɛrɛ feu i bɛ fara i kini bolo fɛ i ni professeur aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye o tuma na professeur an da donna bana minnu na k'a fɛn nin bɛɛ bɛ muso bali den wolo la nka dɔw wɛrɛ fana bɛ yen o ka jugu a bɛɛ lajɛlen ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ i la yɛrɛ a bɛ kɛ i bɛ den sɔrɔ bawo ala ta ye a ka kow ye siga yɛrɛ tɛ a la komi ni a bɛ se ka kɛ nin yɛrɛ si tɛ i la nka i tɛ den yɛrɛ sɔrɔ walima nin bɛɛ bɛ i la ayiwa belebeleba dɔ yɛrɛ fana bɛ yen bi n'o de ye anw yɛrɛw kamanagan ko ye a bɛ cɛ la a bɛ muso la waati yɛrɛ t'o la hali den min ni ala ye dɔ ye garisɛgɛ la bi u b'o fɔ n'o ye damelɛkɛ ye faamuyali dɔw ma dɔw fana ko ko kunnafɛn a dɔw yɛrɛ ko ko jinɛ de bɛ karisa kɔ o kuma o fana est-ce que i bɛ se ka dɔ kɛ o la wa o fana kɛlen don kamanagan ye bi an bolo dɛ n'i y'a mɛn ko den yɛrɛ furu de bɛ yen furu de bɛ yen kosɛbɛ an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna n ko furu bɛɛ b'a fɔ jago i bɛ don jago la i nata dalen bɛ tɔnɔ de kan siga t'a la i bɛ furu kɛ i bɛ don furu la k'i jigi da fɛn dɔ de bɛna bɔ furu in kɔnɔ n'o ye den ye furu tɔnɔ ye den ye mais furu bɛ kɛ don min na den ɲininkali tɛ kɛ abada
a bɛ fɔ de furu ɲɔgɔnma fila an ye karisa ni karisa di karisa ma donc an ye furu dagaw ni ɲɔgɔn cɛ karisa i bɛ karisa fɛ o kɛra tubabu sariya sa o kɛra silamɛ sariya sa baara in bɛ kɛ ten a kɔni kɛra taabolo a kɔni bɛ taa nin taabolo la bon n'o kɛra baara mana daminɛ sisan furu mana don ɲɔgɔn na furu ɲɔgɔnma fila ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ na ɲini sisan kalo 1 kalo 2 bɛɛ ɲɛ bɛ jɔ sira la kɔɲɔmuso lajɔra wa a ma lajɔ wa donc ɲininkali misɛnninw bɛ to ka b'a fɔ n ko tulu f'an ka taa tulu ta de ama tulu ma de ya ɲininkali misɛnninw bɛ caya ama ne tɛ fɛ ka fama tulu ma dɛ ayi an b'a ɲini ala fɛ ala kana an da fama tulu ma ala kana an da fama tulu ma ala k'an fara tulu tabaw kan ala k'an fara tulu tabaw kan ala k'u fara tulu tabaw kan ama amina na minɛ sa donc o cogo la den kɔni furu tɔnɔ don kosɛbɛ furu tɔnɔ don siga t'a la donc mais ni den ma sɔrɔ furu kɔnɔ a tɛ furu sa dɛ tiɲɛ mais a bɛ défaut don furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni défaut ye u ni ɲɔgɔn cɛ bon o de la an b'a ɲini ala fɛ ala kana den to furumuso si ma amina ya rabi ala kana to furumuso si ma ala ka dɔ nɔgɔya bɛɛ ye amin mɔgɔ bɛɛ bɛ sɛgɛn mɔgɔ tali la f'i den wallahi siga t'a la mɔgɔ dɛmɛnan bɛ bɔ i yɛrɛ de kosɛbɛ ni dɔ y'i ta balimaya la n'a y'i bana ala kana cɛ jɛya ni bana b'i la n'a sera niveau dɔ la a bɛ décourager mais i den ale de b'a fɔ ko ne ka kuma nin kɛ nin ne masa m'a barika sɔrɔ wallahi fo ka t'i se kaburu kɔnɔ ale t'i sɛgɛn a t'i nisɔngoya wallahi hali ni bɛ banakɔtaga k'a kan ale b'o fɛ o de don parce que ale b'a fɔ ko ale bɛ barika de o de bɛ barika don ale la donc ala ka den d'a ma i yɛrɛ ka kuma don min b'an ta amina ya rabi ala kana mara den d'a ma ya rabi kunnafɛn a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca wa a tigi ka ca ɲuman b'a la juguman b'a la siga t'a la i y'a faamu mais a caman bɛ yen o de ye tiɲɛta ye tiɲɛta o bɛ bɔ yen de parce que dɔw b'o y'i sigi ko ko kunnafɛn bɛ karisa la ko gɛnta tɛ dɛ gɛnta tɛ jinɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn ni jinɛ bɔra mɔgɔ ye i bɛ kɛ fɛn ye i bɛ k'a ye de dɛ fan yɛrɛ ni min balila ka kɛ fɛn ye n bɛ mun de fɔ an ka kuma jinɛ bɔra ye ko karisa ko jinɛ bɔra karisa ye dɛ ko min balila ka voilà mais jinɛ bɛ kɔ san joli tɛ ka kɛ fɛn ye o ye jinɛ ɲuman ye e b'o gɛn ka bɔ i nɔfɛ o t'o gɛn o bilasira ka bugurijɛ funfun a nɔfɛ funfun joona voilà donc bana min fɛn min don très généralement ale bɛ cɛ la a bɛ muso la mais a ka ca musolakaw de ka côté la ka tɛmɛ cɛlakaw kan kosɛbɛ parce que munna ale yɛrɛ sɔrɔ cogo lamɛnbagaw ka hakɛ to muso kɔnɔmaw ka fitiri dafɛ koli ayiwa i y'a faamu kelen a ma ɲi a ma ɲi dɛ i y'a faamu muso kɔnɔmaw ka kunnankolon bila a ma ɲi sabanan professeur a tɔ ye tan tɔgɔma ye sa o bɛn tɛrɛ ma a ma n kunnankolon don ayi kunnankolon tɛ i ko fɛn tɛ fana na ayiwa e famana o e famana an ka taa an ka paw kunna an ka taa donc sisan a ka ca ala fɛ ayiwa ni den fana sɔrɔla surtout den musomanin mɔgɔw bɛ to ka den musomanin lankolon bila o cɛ ka jugu kosɛbɛ fɛn cɛ juguba a bɛ sɔrɔ fana n'a lahalayaw fɛ muso kɔni ka ɲi sutura de kɔnɔ fitiniya t'a la kɔrɔbaya t'a la ni muso kɔni n'a bangena n'a fɔra muso don dɔrɔn wagati bɛɛ hali ni fini t'a la a y'a lawura datugu ani bonya ni sutura ka kan dɛ bonya ni sutura ka kan parce que fɛn dɔ b'an cɛ la min t'anw yɛrɛ bamananw ka kuma don ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ donc jinɛ sitanɛ ninnu b'an cɛ la donc n'u y'a musomanin ye o lahala ninnu na i ko fitini bɛ jarabi a la i ye nin ye donc u bɛ tugu a la ten fo ka taa balikuya donc n'a kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye précisément a ka teli ka na ni fɛn fɔlɔ min ye a bɛ na ni furuko gɛlɛya de ye a bɛ na n'o ye bid'a ma i b'a sɔrɔ furu bɛ gɛlɛya tigilamɔgɔw ma u bɛ ko caman kɛ furu t'i sɔrɔ bon ni furu fana ni min fana porokotora ka furu sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don n'a cɛ cɛ a bɛ taa laban furusa la parce que a bɛ mɔgɔ de b'a sɔrɔ a tigi toujours a nisɔn ka go a diminen don ko ni fitinin dɔrɔn a bɛ fuju n'a yɛrɛ ma de kɔni ma min ɲɔgɔn ye do y'o ye dɛ furuden fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ aw fila bɛ ɲɛ kumunen don jɔn cɛ bɛ ɲɛ a ma nɔgɔ fo kelen de ka nisɔndiya siga tɛ nin na siga b'a la wa siga t'a la alhamdulillah donc a bɛ na n'o ye musow ka sira fɛ wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ i bɛ fununen don wa a b'i kɛ kelenna mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ très général a tigilamɔgɔ a sumalennin don a b'a kelenna a tɛ mɔgɔ fɛ nin fɛn ninnu ka ca
kuna fɛn bɛ nin lase mɔgɔ ma wa ni a tor'o la ale bɛ se ka hali muso bali k'a lajɔ fɔlɔ i b'a analyse sugu bɛɛ kɛ foyi t'a la i t'a sɔrɔ liminɛnpo t'a la gange kɔnɔdimi t'a la foyi t'a la fibromu t'a kɔnɔ kabari Ala y'a d'a ma contraceptif kelen ta mais a t'i lajɔ a t'a sɔrɔ y'a ye wa bɔrakɛmuso tɛ konamuso tɛ o tɛ wa kunnafɛn de bɛ lase muso ma walima a bɛ se ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ lajɔ u bɛ se kalo 1 2 3 ma kunnafɛn bɛ na daw fɛ dɔrɔn kɔnɔ bɛ tiɲɛ a yalon ka bɔ yen ka yalon ka bɔ yen hɛrɛ hasidiya ye donc n'o kɛra i ti mugu don a ti nɔni ɲɛna n'o kɛra n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ fana n'u ka argument bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu b'a fɔ ko non ko fɛn de tun b'a la an ye minnu fɔ tan n'u ma dɔ kɔni fɔ u bɛ dɔ fɔ u bɛ dɔ kɔni fɔ walima u bɛ taa gulon ko fɛn de bɔnn'a kan laada de bɔnn'a kan wa a dun tɛ kɛ gansan walahi parce que i b'a sɔrɔ très généralement n'a bɛ mɔgɔ min na a kunnafɛn bɛ ka fɔ i fɛ de su fɛ i to sogo la analyse tɛ se k'o ye o ayi analyse bɛ fɛn ye min b'i farikolo la min b'i joli la analyse de b'o ye wa ale tɛ yen ale bɛ to ka na de su fɛ bon su fɛ analyse tɛ kɛ su fɛ donc o yɔrɔ t'i ye donc o problème ba de bɛ an ka société kɔnɔ mais bana don a bɛ furakɛ a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ inshallah diyara n ye n y'a dɔn ni maa min sera e ma ninnu bɛɛ sira fɛ fo ka taa se kunnafɛn sira ma haka ja fɛn wɛrɛ caman mago caman ni maa o maa sera e ma o la n b'a fɔ k'a fɔ k'i b'a bɛɛ kɛ sa nka i bɛ se ka i se kɛ ni Ala sɔnna a ma o tuma professeur ka Ala sɔrɔ Adama Jara sigiyɔrɔ o bɛnnen don hippodrome ma n'i nana se ka bɔ Kulukoro sira in fɛ i bɛ se INRSP ma u ka jeli sɛgɛsɛgɛyɔrɔba in kɛ hippodrome yɔrɔnin n'a ye n'i sera yen dɔrɔn fara i kinibolo fɛ n'i farala i kinibolo fɛ i bɛ sira kelen minɛ o gudɔrɔn kelen fo ka taa se feu ma o kare laban in dɛ sanni ka se feu ma dɛ kare laban i kinibolo fɛ i bɛ fara yen nɔfɛ ni maa min fana bɛ bɔ dugu kɔnɔ la i b'a fɔ arayida in fanfɛ yɔrɔ i bɛ se o yɔrɔ kelen in ma yen tuguni i bɛ fara i ɲuman bolo fɛ i bɛ gudɔrɔn kelen in minɛ tuguni sanni ka se feu ma kare laban i bɛ fara i kinibolo fɛ i bɛ nɛgɛjuru kofɔlen ninnu kongo ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye nɛgɛjuru sɔrɔ sira fɔlɔ o de ye 73 52 52 24 a filanan o ye 66 83 29 54 o tuma an b'a ɲini Hama fɛ a ka an na tɛmɛ sani an bɛna baro kɛ foroba baro ye inshallah kɛnɛmamɔgɔw olu fana bɛ don ka u ka ɲininkaliw an'u ka hakilinaw k'o di an ma ni Ala ka jɛ alhamdulillah ka ana sɔrɔ i bɛ weleli kɛ 20 71 28 28 mugan 71 28 28 radio ye RFM ye 88 jɔjan 5. Ko foisa bana de bi mabali janya kola etine fe ne biga kuma autine fe ne nyabi kola autine fe ne biga kama etine fe nkulo be kumana etine fe ne dume kuma mogo jugu tizega ijanya ko foisa bana de bi mabali 21 71 28 28 20 71 28 28 mugan 71 ani kelen mugan ni seegin mugan ani seegin
kuma bi ne dun ye bobo ye an b'a fɛ ka tagama ne dun ye namara ye an b'a fɛ ka mɛnni kɛ ne kulo gerennen don e b'a fɛ ka yeli kɛ ne ɲɛ de f'i ye mɛ bana de bi ma bali jaɲɛko la dɔnkili da de ka di ne ye nka ne ye bobo ye ka sɛnɛ nege bɛ ne na ne bolo tigɛlen don e b'a fɛ ka jago kɛ ne ɲɛ de f'i ye mɛ bana de bi ma bali jaɲɛko la. Alhamdulillah ama an bɛ foli ani tanu ni an b'o di lamɛnlaw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sɔgɔlen kɛra RFM na nin waati in na an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko u ni ce lamɛnni la u ni professeur Adama Jara o de tun bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la bana kofɔlen ninnu ni maa o maa k'a fɔ ko i y'a taamasere ye i yɛrɛ la walima i y'a ye i ka denmisɛnnin na ne b'a ɲini i fɛ i ka professeur Adama Jara ka ale wele a ka nɛgɛjuru kofɔlen ninnu na ni Ala sɔnna a ma i tɛ fɔ i jigi kɔrɔ professeur Adama kuma kuncɛ kuma na kuma min mana sɔrɔ i bolo i ka o di lamɛnlaw ma u k'a dɔn k'an tun bɛ direct kan su in na RFM kan. Alhamdulillah an bɛ kanubagaw fo ka lamɛnbagaw fo kosɛbɛ yɔrɔ jan yɔrɔ su kosɛbɛ ka dugawu kɛ jamana in fɔlɔ ye alhamdulillah Ala ka jamana in Ala ka kolo suma amina Ala ka ni cɛ bɛɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ amin ka ɲini Ala fɛ fana banabagatɔw Ala ka kɛnɛya d'u ma amina ya b'a fɔ rabbi banabagatɔw yɛrɛ ka dugawu k'u yɛrɛ Ala k'u n'u ka sababu bɛɛ amina ya rabbi sira ko in ye sababu de siga t'a la ni sababu tɛ pharmacie tigi tɛ sa wallahi ale bɛ se ka pharmacie falen to siga fura t'a la la donc bɛɛ n'i ka sababu don alhamdulillah Ala ka n'an ka sababu bɛɛ amina Ala ka kɛnɛyaw jidi amin Ala ka laban ko ɲuman d'a ma Amina. Ala kira hɔrɔma kama salli ala Muhammad salim ala k'o dugawu minɛ o kuma o diyara an ye kosɛbɛ an ma ka a datugu professeur Adama ale ka numéro o ye 73 52 52 24 walima 66 83 29 54 an b'a fɔ lamɛnlaw ye k'a fɔ ko u sɔgɔlen to radio RFM kan halisa programme tɔw olu bɛ continuer ni Ala ka jɛ ye. Kɛnɛya bulon karamɔgɔ Adama Jara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen don radio RFM